Come on, man. That's some country ass bullshit. Turn armor. You wanna see Kailangan this natin. cam? Eh, Want me to shove this in your ass? gusto mo makita na Founding Fathers. God save America. God save America. Bilis oh. Bilis oh. Sino? Yan, papiro ba yan? Wolf. Pag gumabi, mas malakas ako. Yan. Ano naman? Country ass bullshit. That's some country ass bullshit. That's some nigga bullshit, man. Gagi bullshit technique. I-rub ba natin yan? Gagi bullshit technique. Ano, sheriff? Uy! Yun. Nangyari. Aray ko. Gagi bullshit. Come on, man. Gagi malas. Ay, sa likod mo. Aray ko. Patay. Gagi bullshit technique. Meron lang tayo. Sa torch kailangan natin. Yan, patayin na talaga kabayo. Aray mo. Uy! Come on, man. Nangyari. Gagi. Ay! Yun. Nangyari. Ba't mo tinapangan? Yun. Saan yung gagi? Binugugang. Patay na Wow. ako. Go! Okay, mag-yellow ka. Sayang yung gamit. Snake oil. Yan, simbahan, no? Ano? Puntahan ba yan? Gonna die. Sumabog. Come on, man. Ang ano naman nun? Buti di ako namatay rin. Iso na lang buhay ko. Mas malupit pa rin yung ano eh. Nilagyan ko ng bubong yung ano, yung train. Tapos may dinamita sa ilalim. No way. Lagi na sa na yun. Hindi ko nga alam kung wala na yata nun eh. Wala na. That's some country Tinanggal na ass nila yan. Yung bomba. Oo, wala na yan. Kaya nga, gun ban eh. Gunpowder barrel yung pinalit eh. It's some country ass bullshit. Yan, mga taglilima lang. Yun yan. Ano yun? One. Hey, what's up, bro? You're dead. Oh, you 1.5. Ay, 150. Kailan pa tayo magana ng Kosh? Kosh? Sa Kosh? When? Right na Dito. ba, ano? Saan May na ano? pa? Sa ano pa? Bakasyon, di ba? Bakasyon. Excited ka ba, boss? Yes. Yeah. That's some country ass bullshit. Lagi patay tuloy kabayo. Uy! Pinapatay Oh, mo! pinatay. Kape natin yan! It's crazy. That's some country ass bullshit. It's crazy. Galing. Grabe ka na ang... Rifle. Shotgun. Rifle, syempre. Tiki ka ba? Yeah. Kanin. Uy! Opo, oh. Okay. Oh, man. Ay, gagi, naka-armor na siya. Orin pala dapat. Ay, gago na buksan. Yung Kogi binili. Yes. Mabalik pala. Mahal. Mahal. Sige na. Mahal. Abi, mahal.
Ayaw magbukas ng Discord ko, shit.